केमते मुंडटा तार टेकुचे हेई आ माछ आज धरिथिलु खालर एडी हे बापा करांडे माछ डनकिड़ा माछ बेसी करांडे आ डनकिड़ा ना बापा नमस्कार आ गुटे नुआ ब्लॉग रा स्वागत करछ बिलरु आसिकी टिके खटर बसतली घरे हमर आज केही नाते कारण समस्त आज माछ धरते जाइछन्ते रास्ता कड़ खालको तो आज जीवा माछ धरिबा बापा नानी नानी ना ध्रुव जाइछे आ भाउज जाइछन्ते आ हमर छोटिया नानी जाइछन्ते तो जीवा एना सेटिके माछ धरिबा आ देखिबा केमते सब माछ अछन्ते आ हमर पुतरा छाय पट सइछे मो टाटीकड रो ए खालटा अछि ए खालरे भी अल्प अल्प पानी अछि पूरा सुखी गला आ सेठी बापा आ मां ध्रुव धरुचन्ते आ सेठी के जीवा तांको पाखको केते माछ धरले भाउज हमर जाइतले हे हमर सली नानी जाइतले माछ धरते आ देखि त जाइतले एटे भी अल्प टिके पानी अछि बहुत गा पानी थिला ए छोटिया गछटा देखा जाउछे एतकी पर्यंत पानी थिला आ पूरा सुखी गला शीत दिन पहुंची गला बहुत जल्दी पानी टाणी नै गला आ एटे ध्रुव आसिकी बिलरो माछ धरुछे ध्रुव केते पाखे धरलो हां बाबाला बहुत ठंडा लागुछे बहुत दिन पर बहुत वर्ष पर गला वर्ष माछ धरतिलु ए वर्ष प्रथम थर माछ धरछु खालर प्रथम थर आ एतेका करांडे अछन्ते ना हे माडी की तो पी दो न उनको खाएंगे तो हम इसी खाली जबड़ा को दिखा रहा रे आगना बच्चे माछ अछन्ते हे आ एठे बाबा एतेका माछ सेही तो एटे बहुत बड़ा मागुर माछ गुटे धरिचन्ते बापा छ जोटे धरुचन्ते सेठी पहुंची गलु देखिलु बहुत गा माछ धरुचन्ते आ मो भी एना टिके माछ धरिबे ध्रुव संगरे बापा संगरे मां को संगरे आ धरि सारे की आउरी वीडियो देखेबे आपण माने माछ धर धर साप गुटा पाइलु एटे केमते मुंडटा तार टेकुचे हेई हासे पटा खदा एडी आउरी बसी बनो नै पानी रे एसम हटा बाल्टी कोन हला ना गो ना हा सेट ध्रुव हमर माने बाडी रो खेचे की दूर रे पकई देला एटा हला ढुंडो साप बहुत बड़ एते बड़ बनी ठीक मीडियम रो छ आ तागा बसार थिला ध्रुव बाहर केला पूरा बाडी रो छाड़ जा जा रे ना नहीं हरन नहीं बात नहीं रागा करा करो छ छाड़ जा रे मते डर देखा जाउ छ हा कुकुड़ा पाकू नहीं जा से कामड़ीबो छाड़ जाओ सेपड़ा सेपटे जीव कुकुड़ा देखले आर ना आर से आर खुंपीबो ए खालर जत कय माछ थिला सब धरले आ गुटे गुटे तथाबे जदी कादुआ भितर अछन्ते पंक भितर गुटे गुटे थिबे आ काली सकाळ आसी के आउरी घांटीबा एटे आउरी पाइबा तो बापा आ मां मिसे के दीटा खाला बाहिथिले आ से खाला दीटार माछ धर सारले एना ध्रुव एटा बाहुचे एटा बाहि सारले पुणी एटा बाहिबा आ अल्प अल्प पानी अच्छे बेसी भी नाही करांडी चंग आ गडिसे गुटे गुटे मिलुचन्ते ध्रुव हमर थकी गला बदे ना ध्रुव किने जेंटा कथा आमी तोले बड़ बाबू ओ की बाबू एखन तो चटकी आई गेले हां की कर दिया आ हमर मासे जण आछन्ते ओजने माछ धरिबो हां धरिबो जदी नै जीव आ बड़ ठंडा लागुचे के पूरा सुखी जीव आ माछ धरिबा बहुत घास अच्छे आ घास का सब साइड करबा साइड करके माछ धरिबा करांडी चंग गुटे गुटे मिलुचन्ते हां एपट भी बहुत गा पानी अच्छे अल्प अल्प पानी अच्छे एते भी नाही ए घास का अच्छे घास का मरी जाइछे भीतर जदी करांडी के गुटे गुटे देखा जाउचन्ते
11 ହେଇ ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇ ଏଟା ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କରାଣ୍ଡେ ଖାଲର ମୁଁ ଧରୁଛି। କରାଣ୍ଡି ମାଛ ଗା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ପାରେଟ୍ ସରି ଆସିଲା। ଆଉ ଦୁର୍ବ ସେତକ ବାହା ମାଛ ଏଇନା କୁଡ଼େଇବା। ଏଠି ଯେତକ ପାଣି ସବୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାର ରହିଲେ ଏ ଉଞ୍ଚା ପଟେ ଏ ଘାସ ସବୁ ଏମିତି ବାଛିବା। ଗୋଟେ ବି ତ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କୁଡ଼ା ହେଇଗା ଆଉ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲ ଯେଠି ବାହିଥିଲୁ ସେ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ପଟାର ଯେତିକି ବି ଲାଗିଥିଲା ସେ ପାଖର ଢାଳିଥିଲୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛକା ସବୁ କୁଢ଼େଇଲୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ମାଛକା କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଖାଇଲେ। ଆହୁରି ଜଗିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଘର ଲୋକମାନେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆମେ ତ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଯାଇକି ଯିବା। ଏଇ ଖାଲଟାକୁ ବାହି ସରେଇବା ମାଛ ଧରି ସାରିବା ତାପରେ ଯାଇ ଘରକୁ ଯିବା। ରାତି ହେଇଯିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହେଇ ଗୋଟେ କରାଣ୍ଡେ ଘାସ ଅଛି ଘାସ ଭିତରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମାଛ ଧରିବା ଘାସ ସବୁ ଉଠେଇକି ମାଛ ଧରି ସାରିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଶୀତ ବର୍ଜନ ଲାଗିଲା ଚୁଲି ପାଖରେ ବସିଛୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଗଲା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଲି ଯାହା ହଉ ଚୁଲିର ଟିକେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ନହେଲେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ମାଛ ଆଜି ଧରିଥିଲୁ ଖାଲରେ ଏଠି ହେଇ ବାପା କରାଣ୍ଡି ମାଛ ଦଣ୍ଡକିଡ଼ା ମାଛ ବେଶୀ କରାଣ୍ଡି ଆଉ ଦଣ୍ଡକିଡ଼ା ନା ବାପା ସରକାର ମାଛ ମାଗୁର ମାଛ ଗୋଟେ ମାଗୁର ମାଛ ଧରିଛୁ ଆଉ ଗଣିଶ ମାଛ ଦିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି କେତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପୁତୁରା ଛୁଆ ଏଇଟା ଅନେଇବନି ସେ କଲର ଛୋଟିଆ ଟିକେ ଅଛେ ବଡ଼ ହେଇନି କେତେଗା ମାଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରାଣ୍ଡି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ଭାଜିକି ଖାଇବା ଆମେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଖାଇବା। ଲାଇନ୍ ପଡା ଯାଇଥିଲା ଏଇନା ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ପୁରା ଆଲୋ ଚାରିଆଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ହେଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ହଁ ଏଠି ହେଲା ଯେତିକ ମାଛ ଧରିଥିଲେ ଏଇଠି ଅଛି ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଏଇ ମାଛ ସବୁ କାଲି ପାଇଁ ଆଉ ବାଛି ସାରିକି ତରକାରୀ କରିକି ପୁରା ଭଲସେ ଆଜି ଭାତ ଖାଇବା ପେଟ ପୁରା ପୁରା। ଆଉ ଆମ ଦୁର୍ବ ତସଲା ସବୁ ଟେକି ବୁଲୁଛେ ତସଲାର ବି ମାଛ ଅଛନ୍ତି ବୁଆ ଏଇଟା ସେଥିରେ ମାଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ହେଲା ମୋ ଭାଇ କହୁଛୁ ଢୁଣ୍ଡଟା ମାରିଦେଲେନି ତାର କହୁଛୁ କିଟା ମାରିଛ ନା ତାର ମୁଁ ହାତଟା ଦେଲି ନା ମୁଁ ବି ଧରିଲି ଢୁଣ୍ଡଟା ନା କିଟା ହେଲା ତାର କହୁଛୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଏଠି ମାଗୁର ଗୋଟେ ଭାତ ଖାଇ ସାରିଲୁ ରାତି 9:30 ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦୁର୍ବ ଆମର ଶୋଇଗଲା ମୁଁ ବି ଶୋଇଯିମି ନିଦ ଆସୁଛେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଗୋଟେ ସମାପ୍ତ କରିଛୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ।